ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आज आम गोटे नुआ विषय उपर आलोचना करिया को जाउछे, ताहा हेउछि विवाह मेलक। आमे प्रत्येक दिन खबर कागज हेउ बा टीवी चैनल हेउ बा सोशल मीडिया रे विवाह परवर्ती समय स्वामी स्त्री मध्य जो डिस्टर्बांस क्रिएट हेउछि बा संपर्क जो तिक्तता सृष्टि हेउछि से विषय रे खबर देखुचे। जदि अल्परे समाधान हेउनी परवर्ती समय विवाह विच्छेद बा हिंसार रूप नेउछि, तेबे एही असुविधा को दूर करिया पई कि केवल एजुकेशनल पर्पज रे आपण मानकर इन्फॉर्मेशन पई बा नॉलेज बढ़ाइबा पई मु एही वीडियो सीरीज टी आरंभ करिया को जाउछि विवाह दशमेलक उपरे। मु एही वीडियो माध्यम रे आपण माननकु बेसिक इन्फॉर्मेशन देबी कि केउ राशि नक्षत्र पुओ सहित केउ राशि नक्षत्र झीर मेलक बा विवाह पई ग्रहणीय हेबो बा ग्रहणीय हेबो नाही। आपणकर पुओ एवं झीर राशि एवं नक्षत्र सठिक होइथिबा उचित। यह केवल आपणकर साधारण ज्ञान बा जनरल नॉलेज पई अटे। तेणु मु सजेस्ट करिबी जे विवाह पूर्वरु बोध पुओ एवं झीयंकर जातक आपण जेकोसी ज्योतिष शास्त्री द्वारा प्रॉपर मेलक कराई तापरे विवाह पई आगको अग्रसर हेबे, कारण यह आपणकर पुओ बा झीयर भविष्यत जीवन निर्धारण करिवो। आसंतो जानिबा विवाह दशमेलक कौन। साधारणतः बर एवं कन्यांकर जातक मेलक विचार कला बेले 10टी विषय बा 10टी फैक्टर उपरे आलोचना करा जाय। ताहा हेउछि तारां चंद्रं बलं वर्णं मंडलं भवनाधिपं नाड़ी जाति स्वर वर्ग विवाह दशमेलका। अर्थात तारा बा नक्षत्र, चंद्र, बल, वर्ण, मंडल, भवनाधिप, नाड़ी, जाति, स्वर एवं वर्ग एपरि 10 प्रकार विषय गणना करा जाए। एही 10टी गणना को 33 पॉइंट दिया जाइछि। जदि कम से कम 22 ରୁ 25 पॉइंट रहिला एवं नाड़ी दोष बा गणदोष न रहुछि तेबे विवाह पई कि चिंता करा जाई पारे। एही वीडियो रे आमे मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि 5/3 मिथुन राशि बर सहित 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि ठारू 27/12 रेवती नक्षत्र मीन राशि पर्यंत कन्यार विवाह मेलक शुभ हेबो बा अशुभ हेबो ए विषय आमे आलोचना करिबा। बरर राशि नक्षत्र हेउछि 5/3 मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि एवं प्रथम कैटेगरी कन्यार राशि नक्षत्र हेउछि 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। एटी 33 पॉइंट रु 25 पॉइंट रहुछि। 75% मेलक हेउछि राजजोटक पडुछि, तेणु विवाह ग्रहणीय अटे। 2/1 द्विजा नक्षत्र मेष राशि कन्या 33 रु 17 पॉइंट रहुछि। 51% मेलक हेउछि। नागनाड़ी एवं षड़नाड़ी दोष रहुछि, तेणु विवाह वर्जनीय अटे। 3/1 कृतिका नक्षत्र मेष राशि कन्या 33 रु 19 पॉइंट रहुछि। 57% मेलक हेउछि। एठारे देवराक्षस दोष रहुछि, तेणु मेलक ग्रहणीय नुहे। 3/2 कृतिका नक्षत्र वृष राशि कन्या 33 रु 17 पॉइंट रहुछि। 51% मेलक हेउछि। एठारे मध्य देवराक्षस दोष रहुथिबारु मेलक वर्जनीय अटे। 4/2 रोहिणी नक्षत्र वृष राशि कन्या 33 रु 26 पॉइंट रहुछि। 75% मेलक हेउछि। शुभ 2 द्वादश रहुछि, तेणु मेलक उत्तम अटे, विवाह ग्रहणीय अटे। 5/2 मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि कन्या 33 रु 18 पॉइंट रहुछि। 54% मेलक हेउछि। नक्षत्र दोष रहुछि, तेणु विवाह निषेध। 5/3 मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि कन्या 33 रु 18 पॉइंट रहुछि। 54% मेलक हेउछि। एठार मध्य नक्षत्र दोष रहुछि, तेणु मेलक ग्रहणीय नुहे। 6/3 आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि कन्या 33 रु 24 पॉइंट रहुछि। 72% मेलक हेउछि। एठारे नागनाड़ी दोष रहुछि, तेणु प्रायश्चित करी विवाह पई अग्रसर होई परिबे। 7/3 पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि कन्या 33 रु 31 पॉइंट रहुछि। 93% मेलक हेउछि। राजजोटक पडुछि, तेणु मेलक शुभ अटे, विवाह ग्रहणीय अटे। 7/4 पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि कन्या 33 रु 19 पॉइंट रहुछि। 57% मेलक हेउछि। एठारे अरि 2 द्वादश रहुथिबारु मेलक शुभ नुहे, तेणु विवाह ग्रहणीय नुहे।
8/4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାଦଶ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 9/4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 2 ଦ୍ୱାଦଶ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 10/5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 20 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 60% ମେଳକ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ମେଳକ ଶୁଭ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 12/5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 27 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 81% ମେଳକ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 12/6 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 31 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 93% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 32 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 96% ମେଳକ ହେଉଛି, ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। 14/6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 54% ମେଳକ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମେଳକ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 15/7 ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 26 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 78% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଗଣ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଗଣ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 22 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 66% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ଏବଂ ଗଣ ଦୋଷ ରହୁଛି, ମାତ୍ର 60%ରୁ ଅଧିକା ମେଳକ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 20/9 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 19 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 57% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବିଷମ ସପ୍ତକ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ। 21/9 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 63% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ସପ୍ତକ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 19 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 57% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। 22/10 ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 23 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 69% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। 23/10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 8 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଗଣ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଗଣ ଦୋଷ ରହୁଛି, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 24/11 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 65% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ଏବଂ ଗଣ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା 33ରୁ 23 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି,
69% मेलक हेउछि। शुभ नवम पंचम जोग रहुछि, तेणु मेलक ग्रहणीय, विवाह मध्य ग्रहणीय। 25/12 पूर्वभद्रा नक्षत्र मीन राशि कन्या 33 रु 24 पॉइंट रहुछि। 72% मेलक हेउछि, राजजोटक पड़ुछि, तेणु विवाह ग्रहणीय अटे। 26/12 उत्तरभद्रा नक्षत्र मीन राशि कन्या 33 रु 17 पॉइंट रहुछि। 51% मेलक हेउछि, एठारे राजजोटक पड़ुथिबारु विवाह ग्रहणीय अटे। 27/12 रेवती नक्षत्र मीन राशि कन्या 33 रु 25 पॉइंट रहुछि। 75% मेलक हेउछि, एठारे राजजोटक पड़ुथिबारु विवाह ग्रहणीय अटे। एही भिडियो रे आमे मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि बा 5-3 मिथुन राशि बर सहित 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि ठारू 27/12 रेवती नक्षत्र मीन राशि पर्यंत कन्यार विवाह मेलक शुभ हेब बा अशुभ हेब ए विषय जानिले। मात्र विवाह मेलक पई एहा व्यतीत बर कन्यांकर जातकरे ग्रह मानकर स्थिति एवं आउरी मध्य अधिक किछि देखिबाकू पड़े। तेणु विवाह पई फाइनाल डिसिजन नेबा पूर्वरु आपण कौनसी भल ज्योतिष शास्त्री द्वारा उभय बर एवं कन्यांकर जातकर प्रपर मेलक कराई नेबा उचित। बर कन्यांकर जातकर विवाह मेलक पई वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे मध्य आपण जोगाजोग करि परिबे। आशा करूछि वीडियोटी आपनको निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि तबे वीडियोटी को लाइक करिवे एवं शेयर करिवे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आपणकर मतामत कमेंट सेक्शन रे निश्चय देबे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।